औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह आले इमरान शुरू करते हैं और उसकी आयत नंबर जो है 1 अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, ये तो सबको पता है जो लोग कुरान पाक से दिलचस्पी रखते हैं और तमाम मुसलमान रखते हैं और जो इसको ज़्यादा शौक़ से पढ़ना चाहते हैं तफसीर से, एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको ये बात मालूम है कि हरूफ़ मुक़त्तिआत क्या हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनको हरूफ़ मुक़त्तिआत कहते हैं। ये हरूफ जिन सूरतों की इब्तदा में आए हैं, इनके मज़ामीन में इस बात की ज़िंदा शहादत मौजूद है कि इन हरूफ से कायरीन को मुतनब्बा किया गया है, अलर्ट किया गया है कि जब किसी को आवाज़ देनी होती है तो फिर उसका नाम लेके पहले पुकारा जाता है कि इधर आओ और मेरी बात सुनो। इसी तरह यहाँ पर भी जब कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई अहम बात, कुरान सारा ही अहम है, लेकिन ऐसे वाक़यात जो बड़े अहम गुज़रे हों वो सुनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही उतरती थी और बहुत वो कोई ख़ास वाक़या होता था तो उसमें फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि जो मज़मून अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतारने वाले हैं उस पे गौर करो। मतलब ये कि इनको जो अब आयात उतरनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनको सरसरी नज़र से पढ़कर आगे मत निकल जाओ, गौर करो। और गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो सूरत है सूरह आले इमरान, ये ईसाई कौम के लोगों उनसे मुखातब किया गया है, उनसे ख़ताब किया गया है, ईसाइयों से, कि ईसाई कौम के लोगों ज़रा ख़याल करो कि तुमने किस तरह मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह का एक जुज़ तस्लीम कर लिया, जबकि अल्लाह खालिक है और मसीह इसकी मखलूक है। ये टॉपिक इन आयात का होगा जो हमने इंशाअल्लाह ताला शुरू करनी है। और बहुत सी अहदीस और कुतुब तफसीर में इसकी पूरी वजाहत मौजूद है। वो क्या वाक़या था जिसके लिए इनको अलिफ लाम मीम कह के पुकारा गया और शुरू की गई, वो वाक़या मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर उसकी वजाहत कर दूँ कि कुछ ईसाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुतल्लिक मनाजरा करने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका की इब्तदाई 84 आयात हैं जो नाज़िल फरमाई हैं। इसके लिए मैं आपको एक दलील भी पेश कर देती हूँ कि इब्ने इसहाक ने बयान किया है कि वो कहते हैं कि मुझसे मोहम्मद बिन सहल बिन अबी इमामा ने कहा कि जब नजरान के नुमाइंदे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत ईसा बिन मरियम के मुतल्लिक सवाल करने के लिए हाजिर हुए तो इनके मुतल्लिक सूरह आले इमरान की शुरू से 84 आयात तक नाजिल हुई। अल्लाहु अकबर। तो ये 84 आयात जो हम पढ़ेंगे इसमें इन्हीं लोगों से ख़ताब है। फिर इसकी डिटेल जो है वो बहुत सारी तफसीर में मौजूद है और ये भी बताया गया है कि इनकी तादाद जो थी वो 60 थी उन लोगों की, जिनमें से 14 शख्स सरदार थे और फिर इनमें से 3 इनके लीडर और एक इन सब का बड़ा अमीर था। और ये पूरा एक जो वाक़या है, ये पूरा जो मनाजरा
ہوا تھا وہ پوری کافی زیادہ تفصیل کی کتابوں میں تفاسیر میں موجود ہے. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی وضاحت اگلی آیات میں کرتے جائیں گے. لیکن تھوڑا سا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ عرب کا اگر نقشہ سامنے ہو تو جنوب میں جو علاقہ یمن کے نام سے موسوم ہے اس میں ایک مقام نجران کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ آبادی مسیحوں کی تھی. 10 ہجری میں ان کے 14 اکابر وفد کی صورت میں جن کی کل تعداد 60 کے قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران گفتگو ان کے عقائد، تثلیث اور امبنیت کی تردید انہی کی زبان سے واضح طور پر کرا دی تھی. جس مقصد کو لے کر وہ حاضر ہوئے اس میں بری طرح ناکام ہوئے اور ایسے بھاگے پھر کبھی اس بحث کو اٹھانے کا نام بھی نہ لیا. بس سورۃ آل عمران میں جا بجائے اشارے ہیں، جا بجائے اشارے اسی طرف پائے جاتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھی ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جس میں اصل خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی شاخ یہود سے تھا. اس میں جو ہم پڑھیں گے اس صورت میں میں نے بتایا کہ 84 آیات تک جب ہم پڑھیں گے تو اس صورت مبارکہ میں خطاب بنی اسرائیل سے ہی ہے لیکن ان کی شاخ نصارہ سے ہے اور اکثر مسیحوں ہی کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا شروع میں الف لام میم. تو الف لام میم اور اس جیسے اور جتنے حروف بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کی جو زیادہ ڈیٹیل جو ملتی ہے وہ صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ الرٹ کرنے کے لیے، اپنی بات کو غور سے سنانے کے لیے یہ لفظ لکھے جاتے ہیں. لیکن ان الفاظوں کے جو میننگ ہے، مطلب کیا ہے، یہ واللہ عالم، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے مطلب. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.